We're gonna cut the corner of the tape, make it more aerodynamic. More aerodynamic. Dynamic, huh? A co robisz, Łukaszku? A myślę, bo tata, I always helping tata. Oh, you're always helping out at that. Wow, super boat. And what are you going to do to the sail? What I'm going to do to the sail? What are you going to do? Now I will get. Could Mama help me find some fiber? Tak, mama will help you find fun. And would you help me find fiber? I co zrobisz z farbami? I need to paint. What are you going to paint? Or outside. Or outside. We can actually take the sail off so that you can paint the sail and then we can put it back on. Trzymaj! Trzymaj sznurek! O, trzymaj go, trzymaj, bo go wiatr, popatrz jak go porwie, popatrz no. Daj mu, niech płynie. Daj, niech płynie. Trzymaj bliżej, o widzisz? Leci, płynie, trzymaj sznurek. Trzymaj, żeby nam nie uciekł, bo by nam odpłynął. Co? Kiedy tak, puszczaj. Tak. Kładziemy. Okay. Let's go! Go to the race! Go to the race! Tata, puszczaj boat! Tata, puszczaj boat! Gdzieś tam z tamtej strony wieje. Nie, one polecą tu do brzegu. Go! Poczekaj! Jak z powrotem je przyrzucę. Jak boat płynie, popatrz jak twój boat daleko popłynął, chodź, będziemy go łapać. Should have loaded more rock. Jeszcze dalej, chodź, gdzieś tam dalej. A gdzie taty jest? Ja tu mam wyjść pomału. Ale też się Where's your boat? Where's your boat? Mom, what do you have there? What do you have there? I got the parrot. Hey, did you go to the market? Wow, look at how fast your boat's going. Where's Tata's boat? Oh no. Boat down. What are you going to collect